Kruskal-Wallis test, analysis of variance by rank. Di sini kita compare 3 atau lebih sampel to determine if they come from equal population. Kita pakai ordinal sama. Oke, kemudian ini merupakan alternatif dari one way ANOVA. Ya, kalau one way ANOVA-nya kan itu sifatnya parametrik ya. Kemudian kita menggunakan chi-square distribution untuk Kruskal-Wallis dan at least memiliki 5 observasi. Nah, kan dikit-dikit. Jadi kalau kalian nanti call for paper atau apa, pakai aja non parametrik, jauh lebih aman. Kemudian data, sampel data itu diurutkan dari yang terendah sampai tertinggi dan as if it were a single group. Jadi kayak sama, mirip kayak tadi dijadikan satu grup. Contohnya di sini. Oke. Kita harus baca dulu ya ini. A management seminar consists of executive from manufacturing, finance, and engineering. Before scheduling the seminar session, the seminar leader is interested in whether the 3 groups are equally knowledgeable about management principles. Plans are to take sample of the executive in manufacturing, in finance, and in engineering, and to administer a test to each executive. If there is no difference in the score for the 3 distribution, the seminar leader will conduct just one session. However, if there is a difference in the scores, separate sessions will be given. We will use the Kruskal-Wallis test instead of ANOVA because the seminar leader is unwilling to assume that first, the population of management scores follow the normal distribution, or second, the population standard deviations are the same. Ya, dia lebih memilih Kruskal-Wallis daripada ANOVA begitu. Step 1, kita susun H0, H alternatifnya. The population distributions of the management score for the population of executive in manufacturing, finance, and engineering are the same. Kemudian H alternatifnya adalah the population distributions of the management score for the populations of executives in manufacturing, finance, and engineering are not the same. Ya, sama dengan, tidak sama dengan. Step 2, H0 itu akan rejected if the chi-square is greater than 7.185. There are 3 degrees of freedom at the 0.05 significance level. Jadi di chi-square-nya dia menggunakan alpha 5% ya. Kemudian ketemunya adalah 7,185 untuk critical value-nya. Nah, kita mencari nilai H-nya, Kruskal-Wallis-nya, itu rumusnya adalah 12 per N kali N plus 1 dan seterusnya, dikalikan dengan sigma R1 kuadrat dan seterusnya, dikurangi 3N plus 1. Nah, ini angka 12-nya dari mana, 3-nya dari mana, nah itu memang given karena di rumusnya seperti itu. Oke, ini the next step is to select random samples from the 3 population. A sample of 7 manufacturing, 8 finance, ya, kemudian and 6 engineering executive was selected. Their scores on the test are recorded as below. Oke, ini jumlah skornya mereka ya, ini manufacturing executive, finance dan juga engineering executive. Oke, kita kemudian selanjutnya adalah nyari yang paling rendah begitu ya di antara semuanya. Oke, adalah berapa tuh? 35 ya. 35, the lowest one. Oke, kemudian selanjutnya di atasnya 35 adalah 38. Itu yang kita tie for the next lowest. Kemudian 107 ini yang the highest score-nya. Kita tandai saja dulu. Oke, selanjutnya kita bikin rank. Ya, sama. Nah, ini kita urutkan. 1, kemudian 2, mana 2?
tadi kan the next lowest-nya itu adalah 38 karena 38-nya ada 2 berarti 2,5 sama ini gitu. Dan seterusnya sama seperti tadi sampai kita nyari rank 21 karena the highest levelnya adalah 107 di sini. Nah, kalau sudah kita total semuanya. Ini totalnya 57,5, 121 dan ini 52,5. Oke. Oke. Sekarang kita nyari hanya, nilai hanya. Berarti 12 dibagi N-nya adalah 21, ya, total semua observasi. Dimasukkan. R1-nya, R itu adalah sigma rank 1. Sigma rank 1 ini. Sigma rank 2, sigma rank 3. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Seperti ini. Kemudian kita dapati angka 5,736. Nah, oke. Kemudian ini nilai hanya dan critical value-nya tadi adalah 5,991. Oke, ini tabel chi-square-nya 0,05 ya. Degree of freedom-nya adalah 3. Ada 3 kategori kan tadi ya. Mana aja tadi itu? Wait. Manufacturing, finance, and engineering. Ada 3 kategori dan kita mencari degree of freedom-nya kan K-1 ya. K-1 berarti 3 dikurangi 1, 2. Oh ya, 5,991. Oke. Jadi, ini ya. Jadi ketika nilai, dan ingat chi-square selalu positif ya. Jadi seperti ini. Jadi batasnya adalah 5,991 dan kita ketemu di sini. Berarti area do not reject. Ya. Oke, kalau do not reject hipotesis nolnya kan tadi sama dengan semua kan? Berarti there is not enough evidence to conclude there is a difference among the executive from the manufacturing, finance, and engineering with respect to their typical knowledge of management principle. Oke. Udah selesai ini yang Kruskal-Wallis test.